अब आपको जोनल मिला है, आप लोग ठीक से काम कीजिए और अच्छे से काम कीजिए, अपना तिप्रसा के लिए काम कीजिए, अपने लिए नहीं, पहले अपना तिप्रसा के लिए। ओके, थैंक यू Bubagra, थैंक यू Bubagra, Bubagra के Bubagra के जरानी न्यूज नाइट नाइ खापांगनि ताखुकटाइ बुखुकसं नरकना हायना हाय जरानी न्यूज नि कक सुक्रु पान्दा तिनिनि कथमाव लामसुगु जतननो पुइलावनो खा कुफुरताइ हामजाक मं याफारो खापांगनि ताखुकटाइ बुखुकसं तिनि तिरफ्रा हस्तेव हायना हाय phiyok पाइखा तिप्रा मथानि एक्स चेयरमैन महाराजा प्रदुत किशोर मानिक तिनि phaimani या गलोनो एडिसिनि जे एडिसिनि मेन बिल्डिंग तिनि कायसा आसक लाइखा बेलाय नांकुक मानि तिप्रासा रकनि इशु ngui tongmani sikin इशु ngui tongmani बुइनि कुबुन्द फारक बाय Deprive khaijak tongmani जोंजाल खेख्लाय जागै tongmani अमाहायनो थांनाय CPIM नि जरावो तिप्रासा रकनो गोबां मानव रकनि पार्टी थांमानि यागलो तिप्रासा रकनो जोंजाल खेख्लाय कलां थांमानि अमाहाय इशु सिकिन अमाहाय इशु तिप्रासा रकनि बेलाय नांकुक मानि इशु अबनो तुइनि तिनि Bubagra बेलायनो सामं काहाम खलायखा तामनि हिमालय Bubagra जरानो बिनि वानसक मुं सालब्रमनो बिनि वानसक मुं तिप्रासा रकनो जोंजालनि या कातिरनानि जेसानि फानंथुं एटु जेक तिप्रासा रकनि सामनो तिप्रासा रकनि बागैनो रेस्पन्ड रुई Bubagra अमहायनो सामं खायो तामो इसुनो तुइ तिनि सालायखा माने मेन बिल्डिंग तिनि मिर्जा काठलिया बा माटाबारि अमहाय genaral एरिया वो तिप्रासा रक जे तंगमानि genaral एरिया नि ब्लॉक हंदे SDM हंदे DM हंदे अमहाय जे थाइ जागावो तिप्रासा रक गोरोङै तंगमानि तिप्रासा रक दुल जागै तंगमानि अबरकनो बमहाय खायै ओ तिप्रासा रकनो ताबुक रमदे कायसा पारा रक कायसा BC रक कायनि कायथाम BC रक अमहाय खाय genaral रक बाय दाजागै तंगमानि अ जागा गुबुन बंश रकनि BC पपुलेशन गोबांनि बागै आरो मानथाय सकथाय रिजाग्या बुइबाय Deprive khaijak tongmani kaisa sana thangkangkai Donpur area rokno nasigै नायखांखाय कदुकमा 25 बছर तिरप्राहो मानिक सरकार शासन खाय थांमा यागलबो आरो तिप्रासा आमसाय रगंगाय ताबुक बुजाय जरकरै ताबुक बतुइ काहामा नंया काचाकवा नि तिरो खगैमा नंग थांनाय इलेक्शन रग बहायन रक नुखना लाहारनि अवस्था द एकदम हामिया फेबा आमाहाय कायसे तिरप्रा हास्तेनि CM चाय थानाय मानिक सरकार बमाहायके तिप्रासा रकनो Deprive खायलांखा बाहायके सातकलांखा बाहायके रिया खायकालांखा फेबा Donpurनि genaral एरिया रगो हंखाय जतनो सुंखकजाक जतनो नायथक जतनो काहाम जतनो रुट रक बाहायनो दाबाल कटर स्नामजाक अमाय रक बाहायनो नरक मांगपिलि नुखना अमाय खायनो तिनि Bubagrani बेलाय वान सक मुंबाय तै लुकरकनि सामुंबाय अमाय खायनो तिनि David मुरा सिंनि तैदुल मुंबाय तिनि Bubagra बाय मालाय कोक्लाम अंखा ताबुक ओंसिनाय माटाबारिनि जे तिप्रासा रक genaral तंमानि मिर्जा काठलिया हंदि मोहनबुक राजनगर मारान्दी राजापुर अमहाय BC रकनि जे तिप्रासा आमसाय जे BC तंमानि अब्रकनो 10टा BC खलायै 7टा BC खाय 6टा BC खलायै ताबो जुनाल रखलगै रिनानि साब जुनाल रखलगै जे तिप्रासा तंनाय रकनो थुपसा खलाय अमहाय एडिसि हापांनि बखाक्तै तिप्रासा रकनो नायकलने अमहाय वानसक मुं बेलायनो गुड स्टेप बेलायनो सामुं काहाम बेलायनो इशु जे कारजागै तंमानि साजाग्याङै तंमानि नजर खायजागै तंमानि अमहाय इशु रकनो तुइनि तुयै Bubagra बाय कोक्लामंखा सालायखा ताबुक ओंनानि फाचिं थाङै दङ genaral एरिया वो तिप्रासा रक गुबुन दफा बाय Deprive khaijak tongmani tabuk brokno sayai अमहायका खागै नाहानजागनाय अबनो कारै बाहायनो ब्रकनो थिनाङो बमहाय खायै एडिसिओ खबै मानाय एडिसिओ बाहायका तुबै मानाय बसकां डिलिमिटेशन रगो अमहाय खायनो साइटक जाखा अमहाय खायनो तिनि कोक्लाम अंखा 12 ताकार जला अमहाय जे गोबांमा अमहाय ताबुक रमदे मनु हुन्दी ताबुक रमदे पांजुआ BC
hindi halahari hindi omai khaine kwbangma Tiprasa rok kwbangma no CPIM ni jora khai kalangjaka CPIM rok ni kaisa naharmung vote bank yang genaral Tiprasa rok no vote jesa khaipono bukung kolok omai rok no vote marima jat yang ADC amchai haikaba Tiprasa rok ni thai Tiprasa rok ni reservation je seat tong mane ST seat aro rok bahaina wanjei buta rok no dawoi soyong Tiprasa rok simi je demand khai je borok no posondo khai Tiprasa rok je sentiment nangoi o borok no sung fast khaine himpano o maika fast khaimai ajat khai kwbangma brand chukili sorojontro wansuk mungkuthuk planning kuthuk bai khai CPIM ni jorom haike kalangjak mani belaino Tiprasa rok ni population ni bisingo Deprive khaijak mani charidiki Tiprasa rok ni belaino problem yango drugs amani ba asungno problem yango sorkari babe manthai soktai manani thanganga ba omhaika problem khaijagai tongo kwbangma sikla youth hinde kwbangma Tiprasa rok sakni bai basawi rang puisa ni thong business ni thong bania ni thong rok bhaina basana ni belaino problem oboni bagai Tiprasa rok no kubun bongsorok business thungma hai money khaiton ma hai kwbangma satok mani pitok mani justice mai ang mani omahaina Tripura hasteo uram nukjagai tongo takoktai bukhokchong khapangni takoktai bukhokchong obosimiya je constituency o board maro tai kaisa constituency o joto proshashan block DM omahai rok bahaino khlai kalang thang paikha CPIM ni jorao belan ulumulu khlai kalang thangka Tiprasa rok ni buta rok no Tiprasa rok ni family no yang by ordek mate khai kalang thangka phiaba omahai rok no totally joto problem no solve khaine ni bagai no Bubagra Haste phaima ya golono tini ADC ni main building o meeting achugoi koklam salaimone bisingtui buskango obrok no bhaika solution khainai obono planning khaino tini koklam angkha obono once hogo yapri sewoi Bubagra ni thaniwo nojorinai oboni sikang bahaino Facebook page bahaino norok nukhona David Murasing je Mirza Kathali ani problem na tui samani aboni ya golono Bubagra bisi din ler yaino bisi jora na yaino asok jakha oboni bagi Bubagra no belai na hambai ri laikha taborom de matabari Mirza Kathalen je lukurok phainero tei Tripura hastini joto lukurok bahaino omahai samung kaisa butang roma bai omahai samung kaham kaisa Tiprasa rok ni bagi roma bai norok bahaino khafur kana nei wansoka joto lukurok takoktai bukhokchong norok comment khai sahandi Bubagra omahai ka je samung khai tongmani buskango Tiprasa rok ni bagai rangsak budul hai demand kaham buskango dili government ni bkhakti bahaino mana thangai tongo hunai omhaikano kok saka jora news ni interview phuning interview wo tini Bubagra bai meeting khainai Bubagra no loge riboi kwbangma lukurok no tubui o problem ro no sol khai smainai Mirza Kathali ani thanai ADC ni budo basanai David Murasing phuning interview David Murasing tamo saka takoktai bukhokchong norok kisa khnai nai di aboni yagolo norok comment khai sandi omahai samung butang romani norok busuk jrate हम लोगों का जोनल हो गया एक होगा वीरचंद्र मनु में और एक होगा काला दीपा प्रपोजल मैंने लाया था क्योंकि अगर साउथ को डेवलप करना है तो एक जगह में जोनल होल से नहीं होगा ये चीज़ ढलाई में भी करेंगे दूसरी जगह में भी करेंगे और बुक की तरफ भी करेंगे लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब आपको जोनल मिला है आप लोग ठीक से काम कीजिए और अच्छे से काम कीजिए अपना तिप्रसा के लिए काम कीजिए अपने लिए नहीं पहले अपना तिप्रसा के लिए ओके Thank you Bubagra Bubagra ke hello sir Eh, jorone news no lamsogo hambai. tini Maharaja hekaba Bubagra bai malai mani tini ADC hapang hekaba khumulung men building o nini amsa hekaba Mirza Kathalia kwbangma lokurok bo tini nukha obo Facebook hekaba page ni bukhaktui tamo kok salai ka tini Bubagra bai
Oh, sini Katalia Mirzapur Raja area sini ya. Tiprasa Jawa kebang amsai nomo hitongo, je amsai rock. Compact Tiprasa area menia golobo. Takarjola, Jompuijola, Bagma, Ompi, ada haike. Compact Tiprasa area khaijak ya woi. Compact Tiprasa area no block bagai subdivision bagai kisah kelainan bagai nai Deprive khai to nijaka thanai manthai nongna amolo be abono no tabuk jehetu chung chini Tiprasa ni hamkhrai ni bangai se sam hamkhaiba chini Tiprasa no bahai ke centralize khaine am haijara yang orai porai khaijaru no engka aboni bagai no sengtini Bubagra na hambai maya paro karon tan bangla at least edisi hapangtei ini Bubagra sai rekha ja mahai jara mahai chap jagyaro na bobutup khainai junal khainai plus sub junal khainai plus odur bobishota samni sambu khairenai block robana khairenai abo haita thup chaka tun khaisna haita ga jemon naide Trisna RF village committee do Nke abo bilunia side subdivision khobu rekha. Nke Trisna abo Trisna je village. Abo boro khobja kha Rajnagar block. Ekta si bishi ekta block. Nke te kaisa tong kasari are amai nanglaijak no. Abono kho boro dai rekha Borat Chandranagar block. Tiprasa amsai rokno. Ke pasta bishi aboni gan abon nanglaijak duptolini simi yang silga tijra abona ko boro dai rekha kakra bono pasta bishi khlainai neka yang moho donpur elaka 10 ta bishi tongo ke abo joto nanglaijak nobo area Mirjaga thela Rajapur area no abona tam khairka 10 ta bishi no suda se kaisa ke Kathalia block pasta bishi khlai rekha ngo Kathalia to Bini dofani boro roni aro se borne tola se cheleng khata koi matongsu thangnai am khonable sini sar komal kolo em thangpro aboni bagi no thungjagi nai rabar bagano jo to bini dofarok se khai tongmani sakna enga mai khlaine administratively jono thungka enga pasta bisi enga no mohon bugo ngama ike jo to jaga no yang kisa ngisi jono bagbai nai thungi toni khaisi phaima ya ador no tabo thupsa khani dibagai ani kaisa one shot mung tongo ngaboni bagi no elakani jehetu o jagani amsaini lukurapni jahan krai nayu gage Bubagra bo aboni hamkrai nayu ka one shot mung ni phaising no joto pal samung matang tabo jehetu edisi o jehetu tabo chung proshasana tongo ke edisi jototuko সম্ভব edisi proshasana ni bisingtei Bubagra ni netritwe ini CM Purnachandra sar netritwe ini Bishas sini Onimesh sar netritwe o Tiprasa ni je hamkhrai tei Tiprasa no thungjakmani theke phiyok ni samung 100% sunicit khainani grassroots level obo high level obo in future obo gamani অংশ বিশেষ হিসেবে তিনি চিনি যে আবর্জনালতা সাউথ no plus yang kisah khakjar no kaisa jaga butup khai obok khlai kata gabon bagai hambaya farna bagai mathang laimani enga sudo amsa gya bobishota tabuk je je donpurni 10 ta bishi abna ekta block ma khlai nai Tiprasa elakao kakra boni 5 ta bishi hege Borat Chandranagar Rajnagar je ekta khir hoja gabar no butup khai nai yang tebu yang kisah rokor horjak tongo abar no butup khaine te kaisa block mas namnai jodi Ganganagar block se 7 ta bishi bai khai mane gar khata ni khaine to nebe edisi block yang Matarbari o buma khainai Tiprasa amsaine simi khlainai block toiwa nini toinani bo haigo moharani bo tang bagai ro Matarbari chini Tiprasa amsai abola Matarbari ni BSc khaijak ba arbo BSc chairman sab amala biplab ghosh অথচ Tiprasa roksingna nau engkau boto nyai ada ba engkau CPM song khaiklang ma bagin haing to ina batabo nge obor no sabdan ita engkau tabo kan request rajya sarkar bo sei todrop no শুধু রাজ্য সরকার
ni uddog ni সাথে chini elaka o tabo khoroksa mantri makha ini ang khayong sukla soron noti bo cabinet anga sakhayo bo uddog nanai ang khoroksa MLA ya MDC ya ya kase am borte chate goi khai tongmon hangke borte cabinet tongte powerful ang hop khayo o je edition ni baire o je tam sasnai je gram panchayat dok Tiprasa para je tongmani edition ni phatara abor no bodana ni bon uddog na nang khaklayo abon tole Tiprasa hamgani samong abo khaimi ang tai tam labba daba ঠিক আছে Tipraland get Tiprana abo to high level ব্যাপার কিন্তু ওরা যে ফার্মেন abo to নমা খাইগ্রানে বলে nang kono sugi asam sugura to ibu bagran netrite sang khaili mananga borok obosoi khaibne mantri siba mali ogo dokkone ব্যাপার কিন্তু ang khaklayo borok bo khainai ang khaklayo bobishota oborok pura ekta centralize ekta ginai ei sub division toiri khaimanai engka Ramde Tuwandal Fanang Kata, Ikranon Fang Kata Dapodoluson, Parafanarpan subdivision headquarters Namita. Ama Ikanai, a Poricolpana, Nalai Matongota, a young Kanzamanizer. Tiprasa na butu ka maka sanamna ne bagai abono ke bidan sababo station na khane abono bobishota tini ora kakra bono 5ta bishi donpuro 10ta bishi eke oro ekta rajnagor 2ta bishi eke tai samongo chugli ablabo mantai sukta ro sukluk jagai tonja khata apni joto butu khai nai 20-25ta bishi eke ei ora kila bagmo koita bishi tongba 17ta bishi eke santir bazar busuk tongba nini 14-15-16ta bishi amso baise bishi deng ke ei donpur kakrabor ni je bishi rok mili nai rajnagor ni je bishi rok mili nai pray 20-21ta bishi kao ama mili nai ki ekta station mi haida bukan delivery sana gabono to dabi ma khinai gabono to sukla babu sangbo dabi ma khinai orno station puri ni bagi tolo bojulai bare thangai boinoro samrikai ma tongi ada ba Gata borong ka to borni montring khamo local ni no gabo rokta okay sir gabo to kono saya kelai ebla na belai samu gamo hai wan sunggo samu kelai tongota kedeng mo tongkono chesta kelai no hami asu ko hinjagi fono ni khaima tongasi jati do khani bagai okay sir belai hambai sir te kaisa kok hello Take a shock Pythago, Bubagra Novo, Hainai Hambai Marufiro, Pythago, Bubagra, the Omai Kitchen Bagay, one shock money. Nini spot to spot decision, my man is in Tiprasa Bagay. The Sanzak Satokzak, my Pikazak, Tiprasa Bagay. Abu Bagay Bonobo, Belay Belaka Kabai Hambai Afro, they I am saying look around Belaka Kasazagi, Tom Tozagi, Matongoyuta. Last night, Kaklayo, Pinay 3 Starik Nije. Strike. Ini je greater Tipraland di mana bos kanggo songgoi. Borok central government rok tabo grenai ria hinto mani. Angkat ni daktin rovano operation ni pore. Amoni bagi 30 tariko ini je strike. Abon to sung mili laino. Abono sung shanti purno boro sofol khine bagi bo ma kobo khoro. Aboni ya gola angkat layo. Ol Lok Sabha ni sekang no. Ibu but kotor pura Tiprasa rok manan thabi tongasi. Hamari lung khairi sini bagai. Oh 2024 Lok Sabha skema sang sini Tiprasa ro kaisa tam sasnai kaisa milestone par khainai kaisa milestone par khainai se tebo ekdap agok thangnai nang khaklai to buskang phasingo gamo hai kaisa nokbar sibui tongo gabo norok saimana media rok ba nokbar simi sibi abo pura ready saisi amai phasing thang tong ta boni bagai no belai khe khatongoi ma tong Bubagra je leadership nota jese misa gola khebnai rok gola baijak tongo baksa bokso haipano Bubagra leadership belai khena satisfied ni ma tong hisi hambai sir apangni takok tai bukuk song omahaino Tirpura hasteni haina hai Tiprasa rok manthai soktai tiniwo nogo do saloknai na school do thanai na samong do khaine omahai khaino tini cookman helper rok kbang ma bosoromoi brok ni je demand khlai uram no brok deputation relayo hanlayo rang asubai pusogya abubo mas bromaya masu 3 bar
3 मासै वाइसरक 2 मासै वाइसरक जे मानमा बाहायनो बेलाय किसिसा ताबुकनि अ तंग जरानि मानै खनै रक मरक माबाय रां फैसानि बेलु आसो करै माबाय जे कुकमेन जे हेल्पार रक जे जागाव सामं खायो अबनो तासे रां बारिरनानि तासे ब्रकनो नायनानि अ सानमुंनो सानैनो तिनि किला बाकमा हायका किलानि जे आईएएस ऑफिस ब्रक डेपुटेशन रेखा जत कुकमेन रक बेलायनो कुकमेन गोबां खायनो जे ब्रकनि बरक रक बेनार तै तै ब्रकनि अकर तैनो ब्रक तिनि डेपुटेशन रिलायखा बेलायनो ब्रकनि बोखा दुखु नांजाक फेबा ओ आमचायो तंगो थांनाय ट्राइबेलनि जे तिप्रासा रकनि मन्त्रिङै थांनायनि आमचायोनो कन्स्टिट्युएन्सिनो रामपद जमातिया ताबुक एमएलए ताबो एसटी कॉर्पोरेशन बहायनो चेयरमैन मांखा ब्रकनो ब्रकनि खरां ताबुंनि सिमिया अबनि सिकां बहायनो आं बहायनो निजिनि थाङै अ स्कुल रगो कुकमेन जे ब्रक बाय ब्रकनि डिमान्ड रक सानमानि ब्रक पालखा सालायमानि अबु बहायनो न्यूज रक अबनि सिकां बहायनो खायजाक ब्रकनि पेंडिंग कदुक मा साल रमैनो 1 year 2 year अमहाय कायनो ब्रक डेपुटेशन बा सानमुं सानै दङ फियाबा ताबुक बुब्र नायजायाखो ताबुबो नजर खायजायाखो तिनि हायना हाय आईएएस ऑफिस डेपुटेशन बिखा जत कुकमेन हेल्पार रक ब्रक तामो शाखा किसान रक नायनायति जतना aku kam helper welfare तरफ থেকে নরং जतना खाकसामा हामबायते पहिला न चिनि चिनि मुंखा आं बीर कुमार देबबर्मा खय डिस्ट्रिक्टनि चिनि सेक्रेटारि नरकन बेलाय हामबाय जों तिनि प्रथम न चिनि मानथाय माननानै बागै चिनि दाबि पुरन अंनानि बागै जों तिनि आईएएस हाबानाव पैस नामजाक किला आईएएस जों फायसो फैजाक गाबोनि बागै जों तिनि कक्कै सानाक्लायो जोंनि स्कुलनि मामै संनाय रक एत दिन एत बছর 2002 থেকে 2003 থেকে চালু খাই সঙ্গই ফাইলাयै তা 22-23 বছর রানিং চলি দङ কিন্তু 1500 টাকা বেতন বাই তাই 2500 টাকা বেতন বাই তাবो খাই যতन তংলাই যাও তাম কারণ হিকে কে বচিনি বাগै কামनाय কरै কে বচিনি বাগै সানাय কरै के कुनु बरकन तिनि बागै अमाहाके हाफंनो कक गसारनाय करै तिनि आबनि बागै जों सासुं सागबाय जों बाल संगठन कुकाम हेल्पार वेलफेयर कमिटि बररक तिनि अजागाव फायै जों हापांनि थानि जों जे तिनि आईएस हाबानांगो जों साना मोजों ताइ कयना मोजों जों बरकनो तिनि सानमुंग्लाय जों याफाना बागै जों फालायो तिनि सानमुं दंगो स्कुलनि मामै संनाय रकनो ताल ब्रुम ब्रुमनो 18,000 टाका खलाय जों रांनो नांनाय 2 नम्बर तिनि दाबि दंगो 10 मास सामुंख्लाय किन्तु जों 12 मास सामुंख्लाय रो 10 मास जों सामुं रो आबनि बागै जों आईएस हाबानाव ताइ हापांनि थानि जों कय मुंरिवो जों तांगि 10 मास 12 मास सामुंख्लाय रो तांगि 10 मास जों रांरि आबनि बागै तिनि जत कुकाम हेल्पार 11,160 जन सारा त्रिपुरा बेपी कुकारक अवनति तिनि दाबि 3 नम्बर दाबि दंगो मिड डे मिल कमिटि वार्षिक बोनास दिति होबे कारण जोंनो चिनि मिड डे मिल कर्मी रखनो बसरनि जोंनो अमाहाके रांरिया तामनि बगरिया 10 मास 12 मास सामुंख्लाय 10 मास नि रांरि आबनि बगै जों साव वार्षिकनि बासरि बोनास जों मारनाय इंगा जों साका आबनि बगै मिड डे मिल कर्मी ताल ब्रुमनो बेंग हाब्रि मारनाय रां जों साव किन्तु बरक तामसा आईएस हाबनागो साव जोंनो नेट करै सार्भार करै फान फाया फान फाइबो सार्भार करै किन्तु कम्पिउटार त नों सिखायनाय कम्पिउटार नों अन खालायखैसे ब अन खालायजाकनाय किन्तु फान फायांगै मानो जेब्रो फान फाया नों आब्रो फान फाया जों माने नारो किन्तु फान फाय तांगै आईएस या तांगै मिड डे मिल सेक्सन सामुंखाय तांगैया आबनो तैनो सिनि तिनि दाबि
তে 6 নাম্বার 5 নাম্বার দাবি দङ অনিয়মিত মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়মিত করতে হবে কারণ जोंनो अस्थायीভাবে जोंनो क्लाइ तुनि जागो आसुकसा बोसोर 22-23 बोसोर चलै तंगै तिनि ताबुको जोंनो गभर्नमेन्ट सिकिउरिटी क्लाइया आबोनि बागे जों हापांनि थानि कयना मोजा चिनि कुकाम हेफाल गयफोर तरफ থেকে जों सिकिउरिटी क्लाइदि তাই চিনি 6 নাম্বার দাবি দङ মিড ডে মিল কর্মীদের ছাঁটাই করা চলবে না কারণ হাজার गोबां চিনি हायुंग চিনি अ जे 11,107 जन बिसिंग गोबां चिनि कर्मीरक ছাঁটাই खाइजाक दङ जागा जागा स्कुल कारण तामो बिनि ताम अन्नाय तं बतामो क्लाइ अमा हेके नरजाक तिनि अपराध कोनो कोक यावै कोनो लाम यावै तिनि अ स्कुलनि नों कुतुल थानि नों अर संना नांयानै अमा हे क्लाइ हाजगो आबनि बागे जों आसुक तंया चिनि कुकाम हेल्पार 11,107 जन आसुक तंया अबनि बागे तिनि अ दाबिनो जों चिनि आइस हाबनगो थांगे जों पुचकनानैबो जों तिनि फाइलायो তাই কাছে দাবি তঙ্গ মিড ডে মিল কমিটি পেনশন চালু করতে হবে কারণ যতদিন ভবিষ্যৎ বুড়িচুক বুড়াং থাঙ্গে চাই থানাय লামা সামনা নাঙ্গো আবনি বাগিনো তিনি আইএস হাবানাগো जों আইএস হাবানাগো जों চিনি অ পেনশন চালু আছে বুড়িচুক বুড়াং থাঙ্গনি পরে চলি থানানি বাগै जों বরং তিনি হাবানাগো जों সানে ফাই বছর 23 বছর রানিং চলি তঙ্গ মিড ডে মিল কুকারক বঞ্চিত ক্লাই তনি যাগো কোনো হাপাং ফাইবো কোনো হাপাং থাঙ্গো হাপাং ফায় হাপাং থাঙ্গো केवो फानो मिड डे मिल कोइमे रखनि बाकी वान चुकनाय ग्रे तिनी बो आइएसओ नरो डेपुटेसन जों तिनी किला आइएस गुमति डिस्ट्रिक्ट खबजाक किला आइएस गणेश दास सारनि थानि जों आइएस हाबनागो जों फाइलाय बसो स्कुल फाइमानि आरो तिनी अजगा कयता स्कुल तिनी अजगा प्राय 50 60 टा चिनि स्कुल दं तिनी अजगा पुरा गुमति डिस्ट्रिक्ट आन्ध्र जे स्कुल दंमानि जतनो फाइसक फैया पाइथागो सोंमों जदि नि रक्तिनि डेपुटेसन खाइमानि थानिबो जदि बरक बाय एक्सेप्ट खाइजेके नेक्स्ट स्टेप बम हाइनक नाहरनाय जदि चिनि हाब चिनि सिमुंब्लाय जदि यासाक जागिया बा या बरक यासाक या हंके जों अबनि बागै बसकाङो तेबो कतर केसिन आन्दोलन खाइ जों फुनुगै हापांनि थानि जों अ दाबिनो पुरन खाइ नानाय चिनि थानि आबसुक सो चिनि क्षमता पाइथागनि निसिनमा आनी बुं बिरकुमार देवरमा वाई डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारी ओके इसी हम बोला तो एक्चुअली এটা ঠিক আছে আমার কাছে দিবেন এটা যদি মনে করেন আপনারা উপরওয়ালার কাছে দিতেন হায়ার করে তাহলে আমরা ঠিক আছে অসুবিধা নেই ঠিক আছে আমার কাছে দিবেন দাবি দাঁড়িয়ে আমরা করা দিব কোনো অসুবিধা ঠিক আছে মানে একটা রেট ধরা আছে সেই অনুসারে তারা কাজ করতেছে তো এখানে যে মিড ডে মিল কর্মীদেরও যে নিয়োগ করা হয় এটা কিন্তু ডাইরেক্ট ডিপার্টমেন্টও নিয়োগ করে না আমি যতটুকু জানি আর কি আমার ভুল হতে পারে তাহলে সেটা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে স্কুলে এসএমসি কমিটি আছে এসএমসি কমিটি তারা কি করে তারা এসএমসি কমিটি কাদেরকে নিয়ে স্কুলের স্টুডেন্টদের গার্ডেনদের নিয়ে পাশাপাশি ওই এলাকারই কোনো জনপ্রতিনিধি থাকে পঞ্চায়েত মেম্বার হতে পারে বা ভিলেজ কাউন্সিলের মেম্বার হতে পারে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু এসএমসি কমিটি গঠিত হয় প্রত্যেক এসএমসি তারা কি করে তারা যদি মনে করে যে 5 বছর পরে তিনি কুকাম হেল্পার উনি অসুস্থ হয়ে গেছেন বা তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করতেছেন যে আমি স্কুলে আমি রান্না আমি করতে পারবো না আমার পারিবারিক সমস্যা আছে আমাকে ওই পদ থেকে বা আমাকে দায়িত্ব থেকে পদও না আমার দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি নিতে হবে তো অব্যাহতি নিলে তখন তারা কী করে একটা রেজিগনেশন একটা লেটার লাগে সাবমিট করে এসএমসির মাধ্যমে তো করলে যখন আমাদের অফিসার করছে আমরা অটোমেটিক নতুন যে এসএমসি আবার নিয়োগ করা হয় সেটাও নতুন যে কুকাম হেল্পার নিয়োগ করা সেটাও এসএমসি কমিটি দ্বারা সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়ে থাকে তখন কনসার্ন এইচএ এসএমসি রেজুলেশন আমাদের কাছে পাঠায় তখন আমরা কি করি জাস্ট তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আদার ডিটেলসটা আমরা দিই এসে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আমরা প্রত্যেক মাসে সরকার থেকে তারা যে রান্নার বাবদ যে পারিশ্রমিকটা এটা যখন স্যাংশন আসে কখনো 2 মাসে একবার দেয় 3 মাসে একবার দেয় যখন আসে আমরা কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমরা তাদের অ্যাকাউন্টে আমরা Tipramo thane bukhaktui tini kila bakma constituency Tipramo thane bukhaktui kila hati haikaba tini bazar din kila hati o tini Tipramo thane bukhaktui kaisa hati soba haikaba bazar soba khaijak o bazar soba o Bubagra no kari buskangni 30 tarik ni je edisi bono success khainani obo kaisa message rima hai khaine tini bazar soba khaijak o jaga phaimanjak kila block committee ni
प्रेसिडेंट सादन मणि जमातिया आबुनो कारे बाहायनो सीनियर लीडर ज्योतिष जमातिया आबुनो कारे बाहायनो आरो फाइमानजाखा YTF नि प्रेसिडेंट अमहाइरक नरक किसे खनाय नायदि ब्रक तामो शाखा बुसकां 30 तारिख नि जे बनो कितिंगि किलाबाकमा कन्स्टिट्युएन्सि ओ बमहाय खलाय बन पालायजाकनाय बमहायका ब्रकनि कर्मसूचि थं ब्रक सायखानारका नरक किसे खनाय नायदि संनो जों मोकमा हायसार जों जतन साय माने जे बुसकां फायनाय 30 सेप्टेम्बर जे तिप्रामो थाबाय कायसा फटरमा 12 घन्टानि जे बन दा खबजाक दंमोनि किला तिप्रामो थानि बखाखैने ओ जे बन 12 घन्टानो तैबि बोसोर जराति प्रिपरेशन फटरना हारजाक दं आबुना तैबि लुक्रंना तमा कफसारनि किसे सागो पहिलाव हामया फानाय जिनि मिडिया जत फाइस फाइजाक ताकुतै बुकु संनो प्रथम खाका हाम तासारा जिनि मिडिया नि बिसिंतै नाय टंनाय सारा त्रिपुरा इवेंट किला बागमा जत सिनि थानसानि खरां साजागनाय साजायान रंनो बहायनि बेलाय बेलायके खाका हाम खनमुया पारु तैबो सिनि लगे अ तिनि निव तंगो सिनि सेंट्रल नि ज्योतिषा YTF नि सिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि सिनि ब्लॉक नि प्रेसिडेंट नरेसा तैबो सिनि सेक्रेटारि ब्लॉक कमिटी तिप्रामथा YTF ति दौल जतन टं जों अमनो बेलायके प्रश्न कहा जों अमनो जों थाइसिं निरक मीडिया हायको सकां जों अरनो कायसा किला हाथियो नो बाजार सभा हाथिबार सभा खायलायखा कायसा अमसिनि मेसेज फाइनाय 30 तारिख जों खनाखा जत सोशल मीडिया अनुखा 22 तारिख सिनि हानि नकपां बुबाग्रा सिनि ब्रंगनां राजा ब साख्लायखा ग्रेटर टिपालेन बांगै जों 30 तारिख सिनि एडिसी एलाकाओ टोटल 6 नि सिनि 6.5 जरा बन खायजागनाय बनो जों पूरा सिनि किला तिप्रामथा बहायनो पुरापुरी ब्लॉक कमिटी YTF ति डब्लेप सरबो पुरापुरी सपोर्ट खायो और सपोर्ट खायमानि बिसिंतैनो जों सानि मुसुगु जत सोशल मीडिया नाय टंनाय न जों किलाव अमो हायखेने प्रिपारेशन नावै टंगु जों आपरा जागाव जों कयेकटा जागा 7टा जागाव जों पिकेटिंग खायनाय तारसासेनि गुरिनाय राउन्ड रनाय सिनि 6-7टा गारि टंनाय बाइक 200-300 टा टंनाय जों सारा किला आमचाय गुरिनाय सिनि एडिसी आमचाय गुरिनाय अमो हायखे जों प्रिपारेशन नाजाक टंगु अ दिनो जों सिनि किला बागमा निंगैबो तिप्रामथा ब्लॉक कमिटी निंगै YTF ति डब्लेप संग बाहायनो बुबाग्रानो लगेरनाय क्राक खायनो जाते सिनि थानसानि खरां सिनि ग्रेटर टिपालेन नो दायति खरां दिलिवर होवानि बांगै जों खायानि बांगै जों बाहायनो अ बन सपोर्ट खायो आपरो दिनो क्राकखे जों हिंने tapi kasa kong ngake ta kuskan thang painai 30 तारिख सेप्टेम्बर बुबाग्रा बन्दा खबजाक CPIM नि कचा मन्त्रि सं कता गोबां मन भाइराल खा ससियेल मिडिया रग बरक औ बन्दा खबजामनि माने लाया CPIM नि जे कचा मन्त्रि रग बन माने लाया अनो तयनो तम क केउ गनाय बरनो बेलाके हामबाय जों सामाव आसले CPIM नि मुक्लगो बरक करिखा सपोर्ट करिखा बरक गदगमा 20 बছর 25 বছর राजत्व खायका ठीक न पिया बरक TT एडिसिओ जेबाबे आगे सेंट्रल नि टियाबा एडिसिओ तेबो मोर पावर होनि बांगै जे कागज रजागमनि बनसान बन नट रिलेक्टेड नै बरक फिरग्रै रहौ और जागा ब्रंनि कुनो बरक करै सपोर्टार करै हाय हनैनो बरक पॉलिटिक जानि जा बन सामाया ब्रंनि आइडियोलॉजी बाहाय बरंनि व्यक्तिगत व्यापार तबे के अमनो जों पुरापुरी अपोज खायो बर अम हाय खायन तंमनिया अमनो जों सामाय CPM र तिप्रासानि बांगै काया आसले बर व्यक्तिगत सार्थक राजनीतिक खायनि बांगै अमति हाय कग्र साखनाता जों अमनि परेबो जों तैसासानि बिसिङनो जों जेनि हायनि तैकाइसा सेसन मिटिं खायजागनाय प्रिपारेशननि बांगै जों कयेकटा पॉइंट खायना जाक दंगो बागमा हाय रायाव हाय आत्रबला हाय आयांसिनि काब्रा हाय अम हायके 6-7टा जागाव सिनि गैदारिं तंनाय आरो जा पिकेटिं खायजागनाय सिनि यूथ YTF ति डब्लेप जतन मिलिवइन आरो गैदारिं खायनाय टोटल अम हायके नाजा खापांनि ताखकटाय बुखुकसं अमाय खायनो बुसकां 30 तारिखनि बन हायकाबा स्ट्राइक न किटिङै एडिसी आमसायनि जानिजार तिप्रामथानि जे लीडर हायकाबा तिप्रामथानि जे वारि रक जानिजार रिएक्शन रिखा आरो बिसिङो तिनि बाहायनो रिएक्शन रिखा गौतम बुद्ध देबवर्मा बो बाहायनो बेलायनो बुबाग्रानि खाजुक साखाय सामुं ताङो एक्टिविटी अमाय खायनो बुबाग्रानि ग्रेट
Greta Tiprasa ni sanmung bono bonghaika chasari delangnai joto lokrokno bahaino support khainani subanani Greta Tiprasa mayasa tini mayangka khanamaya soni manai phiaba movement omhaikaino khaijak thangnai tabo 12 hour ni yagulo toisa jora 3 din toisa jora mas kaisa omhaikaino lagatar Tiprasa mothin bukhago norok movement rok dungnai hini bo belaino yang Tiprasa mothano yakari thangnai rokno bahaino sakha tai BJP tai joto tabukni o political ni tong halogni tomong rokno toino bo oro tini Facebook page boni live khaibo kok sakha joto lokrokno bo kok samani norok kisa বিভিন্ন রকম ভাবে ভ্যারাইটিস জবা খাইকা সেই জবা খাইমানি খাইসুন তিনি খাই দङ জবা सिने पूर्वपुरुष खाइलांका ब्रंगे बलाइखान ब्रंग हामबाय मारो ब्रंगे खाइलां मानसि बुथाय सिक्सिडुल अबसं तिनि जाय दङ बनि बागैनाय आं हास्टेनि जत वारियर्स लाइक Tiprasa and the lovers of Tiprasa दफानि जत जातिरो नां साव फाइनाय 30 तारिखो सिने स्ट्राइक नो बलाइखान जों मा मानिनाय एबाइड बाय मा खाइनाय तामनि माले Tiprasa sing 75-76 years tabu sing choli tomo sini main je thing gange sini blood sini thoi choba khangene rengena ane je one chuk mani an live almost 17 years I was in northeast and northeast bibinno jaga o ang prai 17 bochor ang bairao nokha je aroni dofarok baika choba khai a choba nang dukha sini borok tabugo baksa busia tabugo party political party no torjak lai ekta party ni tegasa party o thanglai tolayo tabu belai khana sini bagai hamya bon bagai ang kok sana musugo faidi norok omhai tangdi tabu united khaine thangja khaine choba khaine o hani sini je generation no thangkalamani o choba belai khana important norome thani bon bagai political is not even important as important runani cognition political no karon dofa age jodi muthangja khake ultimately nang political nang jaga mannai political source nang nai mannai nang tebuk awasi sene andolan khainai democracy ni bisingti nang odofa no tebu nang usugut lang mannai boni bagai sing tabu oroi proyong ni time ya sini Bubagra ni netrite sing sini constitutional solution tu nani bagai bon on bagai 30 तारिखो जत हस्टेल कुरोमा अबनो kaham करके पलागिर बागे आं सावो ताई सिनि सरिराम कन्स्टिट्युएन्सी ताई आम तेलुगु लगाती सिनेरो दुइटा बेरिकेड तंगनाय काइसा तंगनाय सिनि पाथालियागात देवान बाजार हायकेबा बंशीबारी ताई काइसा तंगनाय सिनि मास्टरपारा श्रामगंज मास्टरपारा सिनि राजघाट जेखाने सिनि Bubagra bir Bikram Kishan Marikoni je stage to aro duto jaga sing barricade khainai amo ni bagari joton toyer tongdi tam ni himala sing bagari singtai kriya choba khainai sing hasiko odo phano muthang kalangani sing choba khainai choban bagi singtai kriya sini buskango jasapara phaide kotor sing rom nani je kono chai tobbi singtai kriya hasiko all last sini je dua phano muthang kalangmane ni je Bubagra samani monase belekeno ei khadangana nago arsen nugi botong sini borok tini salomasa bujak togjak to sekango ei nini yang ramnagor gulchakoro samung tangnero labor ha samung humung kuri chakri bakri kuri samung khai macha labor giri khainai ara labor khaya thangtani borokno atum se je kun ekta allegation ফেনাঙ্গিনে বরং 6-7 জনের বুকা হাবাই সিং নুগি তো তিনি যদি সিনি আলাদা স্টেট খা বা সিং ডাইরেক্ট খান মাংখা বা সিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যদি সিংন Tiprasa যদি ইয়াফারি রেজাখা আফরো তো সিং থাংজাক নাইবলে না সিং থাংজাক মানে কে যত অর সাইসং আং তিনি গৌতম বুদ্ধ আং সাইসং থাংজাক লাগনাবলে অর যত থাংজাক না যত Tiprasa তামো বিজেপি তামো সিপিএম তামো কংগ্রেস তামো ini IPF dikhane joto je bukung bara joto no to muthang jang naibla na ge bon bagane be united khainai o chobano sen
खायगानि नांनाय बनि बागै आं दा किसुटा पलिटिकल पार्टी रो 35 years जे दफानि थैनो इंजेक्शन बाइके जेटा नंगै चालाय आर पार्टी लाल पार्टी नो आं सानो मुसुंगो कम्युनिस्ट पार्टी को इंडिया मार्क्सवादी जे लीडर जे सिनी तिप्रामो थने जे स्ट्राइक नो किटिंगै जेबाबे बरक चाजा गया माने सीपीएम नि कोनो बंगनि वैल्यू परीक्षा सीपीएम नि ऑल इंडिया तो करे सीपीएम नि त्रिपुरा राज्य आगे बरक खनो उपजाति ताऊ पर बरक प्रेस मिट खाइतो उपजाति नै त्रिपुरा सरक जरा आगे कम्युनिस्ट पार्टी न जरा जीएमपी खाने गणमुक्ति परिषद खाने तिप्रासा खाइने 35 years साव सरकार चाहिए मालाव किंतु 35 years सीपीएम तामो खाइया तिप्रासा पगै थांला तिनी भारत वर्ष या तिनी त्रिपुरा या सारा पृथ्वी तिनी कम्युनिस्ट पार्टी तिनी कमालानि दिगि थांगि दं बरंनि जे आइडियोलॉजी बरंनि जे सिस्टेमेटिकली बरंनि जे समाजतंत्र आं अरन इंडिजिनास पीपल आं अरन बरब आं समाजतंत्र आं दं माने हेदा त्रिपुरानो बरक बुसखाङो जे दैनारनि फायनाय बरब आं समाजतंत्र पे जागा बागै दं माने समाजतंत्र आं जागा बागै दं माने नो नेभार बनि बागै जों त्रिपुरासरक नायखा 35 years सिने थै नंनाय सरकारनो जों उदखाट खाइ रोखा बनि बागै जबानि ताखुथाय बुखुकसं बुसखांनि स्ट्राइक जतनो पीसफुली स्ट्राइक खाइदि सिनि बुबाग्रा सिनि पार्टी सुप्रीमो सिनि बुबाग्रा साकलायानो पीच मेंटेन खाइमाके बेलायनो गाहाम जे नीड्स जेटा नीड्स दं माने दिनै एम्बुलेंस फुडिंग दिनै रमदि जेटा इमार्जेंसी जे कार वेहिकल जेटा दं माने आबनो जों माया खारनाय बरं जों मारनाय पास मारनाय बनि बागै आबहायखौ भायोलेशन गते जुदि भायोलेशन खाइके सिनिनो आबो थानाय सिनि मथानि इमेज हायके सिनि बुबाग्रानि इमेज न हामयांनाय बन बागै जों पीसफुली जों खायनाय हासिको जों तिप्रामो त थांसा माने बुगारि फायमानाय बु ट्राक चलि माने बु ट्रेन चलि माने जों थांसा खाके सिनि थांसानो से सिक्रि दि हासिको जों बुइ तगिनो जों बुइनो सिक्रि होइनाय कुनु लाभ करि हासिको जों नुखा बसखाङो किसु बरक कक साइ दङ जों सिलाइबे चबा खाइसे जों किसुबान तयमाया नों ताबो तय मानायफु हा सिलाइबे नि टाइम नों चबा खाइका जों ताबो बुखुबाय कक थाइबाय जों चबा खाइ दङ एक टाइम एक चबा जे जुगनि जे चबा ठीक आसे नों नरक सिलाइबे चबा खाइ फैका नरक जों रेसपेक्ट रु नों जे सिलाइबे चबा खाइ फैनो ने नों जे अमा हाके डाइरेक्ट बरना हाके कक सामाने आबो चाया आ ताखनि बरे एगिनसो आं सानाबो मुसुले बहाय बरकनि एगिनसो सानानि कुनु आनि दरगारसि प्रयोजन आं मने खाया हायपन आं मा साका आबो हाय एकजन खरकसा प्राउड बरक आबो भाइके दफानि सामुं खाइ माने दफानि सामुं नरक चबा खाइका ठीक आसे नरक सिलाबे चबा खाइका ननो जों रेसपेक्ट खायो जे चबार चेंज नि फायो चबा जे टाइम ने जे चबा ngै फायो कारण जतन बरक एक्सचेंज फायो बरक दिनै बरक परिवर्तन फायो चबा चेंज फायो ताबुनि चबा का थांसा चबा ओ ताबुनि सिलाइ पाथामबाय नों चबा खाइने नों कोनि जों तिप्रासा फना मथाङै माइना नों थांसा सुललख तिप्रासा जुदि यूनाइटेड नि बाचाका मंत्री मिनिस्टर एमएलए तर्जे गए यूनाइटेड वी स्टैंड जाक दङ जुदि जों थांसाका जुदि बाचाका पु जागानि जाति फाइनै अ दफानो साब सकलगि माने केबल सकलगि माइन्या आबन बागैनो अ दफा पलिटिकल बाय रां पुसा बाय पाजक बानि बागैनो 76 year आ दफाव अमहाय बरक व्यापारी रंनि बागैनो दिनै अ दफा दिनै अ जागाबो दिनै जों दिनै दफानि जों दिनै जे जरा अ रां पुसा बाय पलिटिकल अ पावर बाय फालनाय रंनि कारणे जों दिनै पाप माने दङ अ पाप माने दङ जों पाप माने दङ दिनै तामनि बागै दफानो फालनाय रंनि बागै बनि बागै खाजनि ताकुतै बुकस नरक वानसुकना आं जे ताबो खूब कम सोशल मीडिया रगो फायो ताई आं सिनि सयलाम केन्द्र रगो बा हायके आं आमदुल गुलागाति रो अतर गटर आं प्रोग्राम खाया नुगिया रखने नरक आनो खाबाय तखना आफाय कुनु ता वानसुकदि आं जे मानसक आं खाइका आं खाइबो थानाय आं खाइबो तंगो ताबो आनि किसुटा आनि किसा प्रब्लेम तंगने नगो किसा प्रब्लेम तंगने आं कयेकदिन आं नुकजागि माइ आं तंखा ताबो कुनरतावानादि 30 तारिख सिमी आं ओपनली 2026 2024 2028 जरा आनो हाइने हाइ नरक एक्टिव नुकनाय फ्रन्ट नुकनाय लामाव नुकनाय एनीवेयर नरक नुकनाय हासिको जों सक्सेस जों पुलियानो जों
Tiprasa ta songsa Bubagra do sing saka Bubagra Tiprasa ta songsa mane pore sing sorkar tu bunai ne je Bubagra samane tini pro bungkha edisi sorkar tu gir phaika 13 jona MLA sunamka 13 jona MLA sunamka ni choilam belai boro bhumika choilam 38% choilam hai constituency wa Tiprasa 38% belai no choba kotor sing ang mone khayo jera sing tini opposition party yung tong mane jera additional sing sorkar tuwi phai mane belai kan ang ni jena success ni ang mone khayo siko asik sing choba khai mane sini thuini sini kolam dini choba ni karone sing tini additional government ti phai man ka sing tini 13 jona plus sing Tripura rajani the first history of the Tripura sing tini opposition party tong mane ekta regional party ang proud ang gorbong ai siko Bubagra ni belai kan ang grand chelot maru ai siko Bubagra netritwe sing tini sing busuk jaga tini all Indian borok sing tini sinika Tiprasa sabo boni bagai kisu borok tahu bo Tiprasa mo thakak laifu hai kak laifu oron go jaga thango tahu manai manai kam slai si slai borok kam slai borok tomung bai nini gobo dress code bono se borok standard ngani bagi se bono borok change khayo borok tomung change ma khayo borok dress code change ma khayo borok ni jara tomung cham no change khayo party change khayo tam manai nung do phani bagi se nung kam khane phai ke nung party change khainai 10 ta pana nung party change khai ko tabu tongamle bidut deborma ha khoroksa takho kora bidut deborma da bidut koita party silai no party silai na bai nini mothani ai nini do phani solution phaya bole jokhon nung unitedly samung khaika ang nung busuk din thangnai ba sing ang nung busuk din thangnai tini o party ni tini BJP thanai BJP ni IPF thanai IPF ni tau BJP thaga minister tabo khorosa IPF ni minister tau BJP bo saloke salo angka ke bo IPF ti horong ke BJP openly bo tau joining of flag IPF flag nai bo tau joining khaya BJP dare flag nai bo joining khaya itu mane jotono nijine atosat ni bagai ang naikha ekdom ang observe khaika ani layo political Bubagra ani guru Bubagra is my teacher in my politics ang Bubagra ni ani guru ni thane ang jeta selen mani politics Tiprasa ro tam ni bagi tino jaga club tong mane Tiprasa ro ni main problem ke ego problem Tiprasa ni kaisa main ke ego problem tai kaisa ke nije jeta sartho mane je selfishness Tiprasa sabse bele chaya selfishness by jere ego problem jere Tiprasa ro jodi khibi manya ke sini belai bipot tong future belai kene bipot aje soba khaina ba rezal bage ta wan chukni soba khaite soba khai thoi thanga na siko hising thana lai bumang thanai kentu nang haina nogot asu guinai bad manja ginai nang diabetes mane cancer mane thai mane sai soba khaine thoi ko soi thai mane ab sabse ko tani obodan do phanano poglak thia sakno jog phainai do phanano pogui thangla amai samung khagene nang nai se warriors amai sam phainai ani do phane Tiprasa ta kotai bokso amai sing gan khana grana se kasha ko o hani kothoma senyaro bupura sa sinai ni mane agano khale khana layo kab layo meaning emotional phailayo kintu feelings no naya samung khaya kintu tam khaine isa misa ei netagiri tori thanga ke salaya nang lagani ha ei misli sarthon bage chinta dara khagen oma hai mang joge choli phayu ke bahai ke Tiprasa rok mukhang jakna hin puila ke kaham pok salayo boni bage ang sao kaisa je bororok do phani bage samung khangani phaike ke party no ei salai ta khonok press meet khaita khonok ang hajur khayo nang khaimaya ke todro nang expire ang jak khaimaya saimalo nang khaimaya kum jaga chukya nang advisory phana suda chuk ya bang saimenda to norok advisory ro phan tongi to party salai mo haike sini borong no mural down ta khaidi sini borong thane tashi bondi no sini borong no kotor no leader do phane sam khane no onek kuchu khendo boro karon chakri khainai no phara je tini minister ngai phara asek dam riya do phane jara ground je choba khaire ro borong emon ke respect khayo ar respect lo nang tini MLA englia nang tini minister englia nang tini ticket malia ha on bagi nang o jaga do phari bagi phainai haine nang thangpiro haida o jaga taune bagi drama khaine phaiba waisa ke bo ei shoot kana waisa ke bo happen kana aba he drama no jatra ma sanas phaiblo ro ha
কিছু কিছু বরফ দङ আটকা ব্যাপারী হ্যাঁ আমরা আটকা ফাইনাই পার্টি যখন বরফ খুলুংফুরকে বরফ ব্যাগ তৈ ডাইরি তৈনাই তুবি তুবি চশমা থুই ফাইনাই আবরণকে আটকা ব্যাপারী হলো বাজারও হঠাৎ হাঁপায় ওরা কোন বাজার তক বাজারও হঠাৎ হাঁপায় ব্যাপারী কথালো আবরণকে আটকা ব্যাপারী হলো আবাই আটকা ব্যাপার কোথাও ফাইকা তিপ্রা মথা ফাইকা থাকা তিপ্রা মথানো কেবল যে বনেতা খাইদি যে তাবো যে যারা সরকার তংনাই পলিটি তাবো যে গভর্নমেন্ট তংনাই ফানো এই সারান মুসুঙা তিপ্রা মথানো নর হানচি কুনসা হানচেন চেংরা মনেতা খাইদি তিপ্রা মথা ম যত তিপ্রাসানি হামারে बै सुनाम जाकमानि मथाबो अ मथानो जेसेबां सबायनो लागि जों गोथां दंसाक जों मथानो केबस मथानो ब्रोकेन खायनि ब्रेकिं खायनि जों लगी रगला खायसे एगो सुजुग रगला खायसे जों थियासाक रिजनल पार्टी खायनाय अ रिजनल पार्टी मथानो बुबाग्रानि मथानो जों जतखन पर्यन्त जों सास दङ हामा दङ आसक जरा जों अ मथानो जों दै दुलैनाय जों थानाय हासिखौ बसकांनि सेकेंड ताई थार्ड फोर्थ जेनारेशन फाइदों जुदि निजी आं थैया दंसा जुदि 5-6 जेनारेशन पण फाइदों दंनाय अ मथनसिम कुचुक खतलांनाय कारण अ चबा थैनि चबा अ चबा थांसानि चबा अ चबा हिस्ट्री इंखा अ चबा जिनि एडिशनल सरकार फाके 18 जना सिनि एम सीएम एमडीसी दङ तिनि अपोजिशन पार्टी का सिं तिनि अ चबानि ए मारिनो थांसानि मारिनो जों सोबायनो रोगला बनि बागै आं बेलायनो रिक्वेस्ट आं माजे माजे आं ताबो लाइब्रेरियाव फाइमालिया ताबो फाइनाय 30 तारिख परे आं ओपनलि नरक आनो नुकनाय आनि जरा फ्रेंड तंनाय रक आनो जरा आनि पलिटिकल जरा कैरियर आनि सामनो नगुने जरा आनो बेलायनो हामजागनाय बा आनो थैंक यू होनाय रक आबा दखानि जे दाखकथाय बुकसनो आं 30 तारिख परे सेप्टेम्बर 30 तारिख परे ओपनलि 2028 जना हायने हे नरक न जरा रैने नरक नाइ तंदि नरक नुकनाय आनि सामनो हायने हाय आं दखानि बागै सामु खागिनि बागैने 1-2 मास रेस्ट नामानि परे Abangni takoktai bukhuk song jorani news ni kok sukru panda tinin bagai sungstung han hai norok bai malai pine ang tongo mongol jotono na hambai.